o ke muso ye Bamako ya ne mam yo chéri sanu muso Aïssa alanye ne ta muso do alaye kanu do ala ama me jela anyi hiji ke ɲɔgɔn fɛ mbalma muso mena tiɲɛ de fɔ ye ka bɔ kuma la ni mɔgɔ be so ala ka so ni te so isa ko ke an bɛ taa ala kunbɛ o be kan ko wakati sera mais mbalmo ataka tanga porte Congo hiji ba do mɔgɔ minnu nana France fɛ olu be segi hiji den bɛ ɲɛ ka porte taper mbora ka dayɛlɛ ayi meleke na ale kashira ne kashira ako mami ni segina ni taga France mana segi me ni invité anga so Bamako e kana wajunu ke kabila be kati lame ngona anga je kadi alama an fla be kashira atara kalu dama dongila en wala ko mami be hôpital la ne ngo ko akadi ako mami do kenye ako mami femi ma sojo nyana nyanga so be jo aljanna ko ne woni kuma bayida bide ako mami kelenga yatime de mun ta halin sarande umba sara ne woni banani sayati fankili wakana mi roma ne do chama ngaka do nunu kala mbalmamso clé saba clé nani ko fe ne sigile be don sous 3h du matin do téléphone sonné na kabinya den kan numéro ngo 3h du matin ngo ala ne ba do barabana ne a rappelé ako mami mbaklala apme bara min ke sogoma atara fo barakala ye ko be na babla après midi la mesu jo ala mbes no sogoma abe ala ni sanye min donde wallahi ne na le de hijike anga hiji den bela ne de ke gidi muso mai ay imura min ke mo ma nyon kai na fla min selima mo ko ka nyon seli mo be mo sanu ala nyako mele keni be san nena ay hijike ka ba mama ka mama da sankalu tani flabe ala ko de la na te dikula abe ko ne kalana na te ko ne kalana abe selila ale be tie so bi ne be galo so me abe ka ala nyana muso fatwa katada mbalma muso mo ku kono tuma mi na uye chocolat de angu ka fo chocolat ngo chocolat nye kormugu num fo ngabe kanade kormugu do yana ka explication dama ako mami ni nye kormugu do karsala la harala be tanyininga ako no kilete karsala samu gambe chocolat ma deli ka shu nyoy kata so melekeni dalembe yelela fo ka secrétaire beauté bo ada furugu flala atakbir kan wade ka be dadu na fasale me uta bo mo ku kona bonya le nyele ni don sana ala nya ala be incroyable de kiye ama femi ke mo ya bo de kiye ni me so ka onto sumungero ni ngoro me so ka onto concert la ta la guichet fermé ni ngoro me so ka onto morisola wallahi ni degré soro kanto baden juguyala ni degré soro kanto sinji juguyala wallahi ala te ni degré di joma kito snoro la choufe banati la fuiti la kashika snoro foka duguje wuli ki yere nyinga ki duskun salendu i duskun kera duskun sale kam soko kaje uko musoko le kaje parfum kasa de wuli la muso chudoro muso ko yoro musobe na domi ne mami tara kumbe aéroport la ayo wasiya ke ako mami be fe kan jananza ke ko itaka selin shuka wallahi domi shuka kana ko itako kato don so ko ka seli ashuka ko itaye domi so de meleke nana ka be odone ma atakbir ako mami be wasiya kiye wa so ne ka biet kele mena ta Côte d'Ivoire wajulla ni wele ngo wajulu borama go sa ka geleni je fembe ngonye wasiya de ke nkanu bagado ala nye srange jondo akera ala fe ay dine ideme chugo mo bene ni ala che ay gobe ideme chugo mo bene ni ala che me ayaga ala nye srange degere ka nyeshis nauma ka nyeshi balmauma wallahi asale balmam ye krizike min dona siromna fami dona siromna bamunu dona siromna mata dado melekeni mesa ala nyani funu fure kundo chugo mi ne tara kata shu kumbe aéroport la ayo wasiya ke ko na nana na sara na nana kanye da dele mami kanye dai ka défilé kenai ka cortège kenai pinpointé cortège mina
ni ne miiri don ma b'an bari ɲɔgɔn na ka tila k'a sirilen dalen ala bolo n ye masa segin ala ma n dɛsɛra mais n ye n timinandiya an selen Gabriel Touré da la ko bɛɛ ka bɔ kɛnɛma a cɛ ko mami na wasiya kurakuraya vitrine dɔ bɛ yen u y'o dayɛlɛ ale ta ɲɛda vitrine bɛ yen mɛlɛkɛnin dalen bɛ yɛlɛ la n balimamuso ma kɛ kabako ye dɛ a y'a sɔrɔ tile ka fara an bɛ tileman tak de la dugu jɛra an taara janaza kɛ ka kaburu sen jisuma de poyira kaburu kɔrɔ a takbir jisuma ni n'a ka cercueil de jiginna kaburu kɔnɔ a jisumalen k'i b'a fɔ k'i ye kaburu climatisé de hey n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye koyi wa n'i y'a kɛ ala la ala b'a k'i la k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ musokɔrɔba in na kuma t'anw da koyi musokɔrɔba in sara ni kalimatu shahada ye anw wasolen bɛ kɛnɛ in kan i b'i sigi wajulu yɔrɔ dɔ la i tigɛlen bɛ jama la i tigɛlen su la walahi i bɛ don du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ du si tɛ kuma i bɛ taa sɔrɔ su yɛrɛ ye kabako lamaga ka taa ne sigi o janaza caman kɛnɛ kan janaza bannen i b'u natɔ ye kelen kelen de malimatu anw yɛrɛ ni su kun tɛ kuma o malimatu an yɛrɛ dama tɛ kuma yan ko ne tilala janaza la du dɔ kɔnɔ ka heure 3 kɛ n bɛ ka datigɛnda la ban mɔgɔ fila mais ne sigilen don yan bi lebu tɛ n na n bɛ ala fo ka ala barikada ka pupe ka foli kɛ a n'a balimaw badenya de ka di sinjiya de ka di o de ne se yan bi notre programme chargé le foyi kun tɛ ne bila wajulu la ni sɔgɔmada in na bi parce que après midi wajulu de bɛ n bolo dusukun sɛgɛnna kunkolo sɛbɛnna n tɛ fɛ ka wajulu 2 kɛ tile kelen kɔnɔ mais ni pupe ko n ka si kan jɔ n bɛ si kan jɔ an bɔra ɲɔgɔn na de fini jɛ a takbir suma takbir balimaya de ka di ne balimaw sinji de ka di ni balima t'i bolo a minɛ i bolo 2 la maa tɛ balima choisi mɔgɔ bɛ fɛn dɔ choisi yɛrɛ mais ala bɛ fɛn dɔ choisi jɔn ye fɛn fila bɛ diɲɛ kɔnɔ ala b'o di jɔn ma i b'o minɛ n'i bolo 2 ye mɔgɔ de b'i teri choisi mɔgɔ de b'i muso choisi mais n balima maa t'i fa n'i ba choisi maa t'i balima choisi ala de b'a choisi ka d'i ma a minɛ n'i bolo 2 ye aski ne tɛ taa banni yɔrɔ ko n bɛ mɔgɔ ka foli lase n'a sera o degré ma dɔrɔn n bɛ micro di n ko mais n bɛ se ka nin foli kɛ maloya tɛ n na ne ni pupe cɛden ni musoden wa musokɔrɔba in k'a kɛra pupe n'a tɔ bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala de fɛ ala k'a nɛn sabati ala k'a kaburu kɛ rawdatul miryadil janna ko musokɔrɔba ma maa tɔɔrɔ ni maa min ma maaw barikada fo k'i sa i tɛ ala barikada hal jazaul ihsan illa al ihsan ala ko ɲuman sara tɛ foyi ye ɲuman kɔ wa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah ko ni mɔgɔ ma jɔn foyi tɛ ala fo an b'a fɔ musokɔrɔba ye bi k'a ka t'i da kaburu kɔnɔ ko lebu t'a la ko maaw ka lebu t'a la wa fana diɲɛ bɛɛ da bɛnn'o kan hali sisan ne bɛ ka don cɛw bɛ kuma la ko ka b'a sara bɛɛ bɛ k'a ka ɲumanya de fɔ muso n'a ka kɔlɔsi de sigila a da tɛ kuma na a t'o ɲɔgɔn ladege sa n balimamuso a yɛrɛ t'aw dabɔ wali t'aw la a t'aw dabɔ wali du kuma la a t'aw dabɔ maaw ka sigiɲɔgɔnya la a k'aw da don kɔlɔsi la a k'aw da don Kuran na k'a ɲini ala fɛ ala k'a kaburu nɔgɔ